good morning everyone. I am Anushka Chakraborty from class 12 Science and today I am here to deliver a speech on Independence Day. Today is a remarkable day of the year for the citizens of Republic of India as it marks the completion of 74 years of independence. We might have been through articles in books about the struggles of Indian women and men under the tyrannical British rule and their part of contribution on bringing this country her freedom. But only the icebergs speak that we know of, as it is hard enough to articulate their substantial portion. The imprinted letters we read is incomparable to the sacrifices made and the hardships our freedom fighters and the citizens of this country had to go through for nearly 2 centuries. The blood, sweat and tears of the martyrs used to haunt the country, whose thirst only freedom could quench. I would like to end this speech today with a note of gratefulness. I pay tribute to all the noble personalities on this day. Be their footprints keep on guiding us in creating an incredible and prosperous India ahead in each day, blooming it into making a better place to live in. Thank you. কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়, উর্বর করেছে মাটি কত দিগ্বিজয়ীর হার। তবুও অজেয় এই শতাব্দী গ্রথিত হিন্দুস্তান, এরই মধ্যে আমাদের বিচলিত স্বপ্নের সন্ধান। আজন্ম দেখেছি আমি অদ্ভুত নতুন এক চোখে আমার বিশাল দেশ সমুদ্র ভারতবর্ষকে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার সেজে আমার জন্মভূমি। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शाने हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शाने हिंद आ गई। सुभाष जी বলো 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 সবে, শত বিনা বেনু রবে, ভারত আমার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। বলো 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 সবে, শত বিনা বেনু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে, নবদিন মনে উদিবে আবার পুরাতনে পুরবে। এবার তোর মরা গান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তরি। এবার তোর মরা গান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তরি। ও গো মা তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। তোমার পরে খেলায় আমার দুঃখে
দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকায় মাথা। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। ধন্য হয়েছি ধন্য গো। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। हो सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चली जाए ये रहे न रहे। ओ ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन। বুকে গভীর আছে প্রত্যয় আমরা করব জয় নিশ্চয়। বিশাল বর্ণম বিশাল বর্ণম বিশাল বর্ণম সঙ্গীত ও deep in my heart I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. We have arrived at the 75th Independence Day of India. This itself feels like a surreal moment because India as a nation has gone through a multitude of challenges in the past, but it has emerged victorious from each of those challenges. As we stand here today, let us take a moment and felicitate those figures who played an instrumental role in making India what it is today. The brave freedom fighters of our nation are the ones whom we have to thank for this.
Mohandas Karamchand Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and Sardar Vallabhbhai Patel are a few names which we have learned since a tender age. But today, I would like to acknowledge the women who participated in the freedom struggle. Despite having learnt about many male figures in India's freedom struggle, we should appreciate the work of several great women in the independence movement. So today, let us acknowledge those women who have equally wonderful stories about their extreme bravery that were a part of our freedom struggle. Rani Lakshmibai, born as Manikarnika in the year 1828. The Rani of Jhansi is one of the most renowned freedom fighters of our nation. Born in the then state of Varanasi, Manikarnika had a bold personality, often being dearly called nicknames of similar nature. In 1857, she took up the initiative of raising her own body of armed men to participate in the independence movement. She faced many obstacles in her path and received murder threats from various colonial authorities, but she showed grit and courage and did not let anyone stop her. After many years of fearless fighting, her demise in the year 1858 was also brought about while fighting for India. तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। Sarojini Naidu, born in the year 1879, was one of the strongest women freedom fighters of our nation. Her support for civil rights, women's emancipation, and anti-imperialistic values were ahead of their times. She was a talented poetess and a dedicated activist as well. She was drawn to the Indian National Congress during the British rule and was an ardent follower of Mahatma Gandhi's ideologies of Swaraj. She became the president of the Indian National Congress in 1925 and was the first woman governor in the Dominion of India. Her poems included themes of patriotism, romance, and tragedy. Her birth anniversary, 13th of August, is celebrated as Women's Day to show appreciation to all womankind all over the world. देश से है प्यार तो
हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। Matongini Hazra was an Indian revolutionary born in 1870. Even though not much is known about her early life, her involvement in the Indian independence movement since 1905 was extraordinary. She was a follower of Gandhiji's principles and also participated in the popular civil disobedience movement and was also arrested during the SALT Act. Even though she didn't have any offspring, her beliefs and legacies live on through her followers. The Quit India movement in 1942 was a deciding point in her life, where she was one of the leading members. She was in support of overthrowing the British colonial government and establish an independent India. Unfortunately, she was shot dead during this movement. But even during her last breath, she held the flag of the Indian National Congress high and chanted Vande Mataram with no regrets as she passed while protecting the interests of her motherland, India. যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে। Preeti Lata Wadekar was a Bengali revolutionary nationalist born in 1911 and was an integral part of the Indian independence movement. She joined a revolutionary group when she began to participate in the Indian independence movement. She led 15 revolutionaries in an armed attack in 1932
which culminated in one death and several casualties. The revolutionaries were captured and arrested, following the torching of Pahardali European Club. Preetilata Vadedar, to avoid getting arrested, consumed cyanide and ended her life herself. As is evident from the story of her life, she never compromised her self-respect and believed national duty to be her foremost goal in life. Beena Das was an Indian revolutionary and nationalist born in 1911. Her father was a Brahmo teacher and her mother a social worker. She obtained her education from Calcutta and was also a part of Chhatri Sangh, a semi-revolutionary organization for women in Kolkata. Following a failed attempt to assassinate the then governor of Bengal in 1932, she was sentenced to 9 years of imprisonment. After being released early, she joined the Indian National Congress. She also participated in the Quit India movement in 1942 and was imprisoned again for 3 years till 1945. কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় বিষান ধ্বংস নিশান উরুপ প্রাচীর প্রাচীর ভেদী ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় নিশান ধ্বংস নিশান উরুপ প্রাচীর প্রাচীর ভেদী কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা গাজনের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কে রে কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কে রে হা 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 পায় যে
হাসি ভগবান পড়বে ফাঁসি সর্বনাশী শিখায় এহীন তথ্য কেড়ে কারা রইল ও কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষার বেরি This Independence Day, as we heard glorious stories of many great women who dedicated their entire lives to perform their duty and did not let any obstacles deter them. One thing which is common in all of these stories is that all of these women had immense and endless love towards their nation, and their actions proved it. It was the feeling of unity and loyalty towards their nation which gave them the strength to keep going, despite facing innumerable hardships throughout their journey. Even today, we speak of these women, and it is only because of one reason. Their courage and determination are what made our life as we know it today. We should be proud of the past of our country and rekindle the belief in our hearts that we too can achieve anything and everything. Happy Independence Day. Jai Hind. शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए हर तन पाए आशा सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा जय हो जय हो जय हो जय 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 हो भारत नाम सुभागा सुबह सवेरे पंख पखेरु तेरे ही गुण गाए बास भरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाए सब मिलकर हिंद पुकारे